4. svibnja 1980. u 15 sati i 5 minuta u ovoj bolnici u Ljubljani preminuo je Josip Broz Tito. Ali ovo neće biti priča o Titu, nego o državi koju je on stvarao i gradio. U sljedećih nekoliko epizoda budite s nama uz priču o Titovoj Jugoslaviji. U oktobru 1944. oslobođen je Beograd, koji će kao i u vrijeme Kraljevine postati glavnim gradom Jugoslavije, ovaj put socijalističke. Vlast u zemlji preuzimaju komunisti, politička opcija najzaslužnija za pobjedu nad fašizmom i oslobađanje zemlje tokom Drugog svjetskog rata. Novu državu komunisti su zamislili kao federaciju 6 republika i 2 pokrajine u kojoj se svi građani i svi narodi moraju osjećati ravnopravni i pritom, odnosno baš zbog toga, ekonomski prosperirati. Taj će projekt u 4 desetljeća svog postojanja biti obilježen nevjerojatnim uspjesima, ali i nekim neslavnim pa i tragičnim epizodama. Nastanak socijalističke Jugoslavije je posljedica završetka Drugog svjetskog rata, tako da je ona prije svega donijela mir, ne samo zaslugom jugoslavenskih partizana, nego globalnih okolnosti prestanka rata. I to je bila velika stvar, manje više za sve. Nova Jugoslavija formalno zapravo nastaje od drugog zasiranja Avnoja u Jajcu. Nije slučajno što se kasnije u Jugoslaviji govorilo da su tamo zapravo temelji nove Jugoslavije. Tamo je zacrtano njeno buduće uređenje, državno, dakle federalno. Jugoslavija je dobila jedno novo svjetlo, jednu novu dimenziju, a to je, sad ju se počelo uspoređivati sa stanjem koje je vladalo kad je nije bilo de facto, znači od 1941. do 1945. Tako da i onima kojima je izgledala loše u predratnom razdoblju, sada je izgledala kao bolje od onoga što je nastupilo u trenutku kada je nije bilo. Jugoslavija je federalna zbog nekoliko razloga. Prvo, ona je federalna zato što je, zahvaljujući tome, ona zapravo nasuprot one Jugoslavije koja je postojala od 1918. pa do 1941. i koja kao nefederalna zapravo nije funkcionirala. Dakle, taj jugoslavenski federalizam je u velikoj mjeri preslika sovjetskog federalizma i jugoslavenski ustav iz 1946. kao i principi Avnoja su pod snažnim utjecajem Staljinove i Lenjinove doktrine o pravu naroda na samoodređenje do odcjepljenja, stvar koja je bila najspornija i najnejasnija u cijelom tom konceptu. Jugoslavija je druga uvijek imala to F u svom nazivu. Ona je bila prvo demokratska federativna Jugoslavija, pa nakon usvajanja Ustava 1946. Federativna narodna republika Jugoslavija, pa onda nakon usvajanja drugog Ustava 1963. pa do svog kraja socijalistička federativna republika Jugoslavija. Ona nastaje, dakle, slobodno izraženom voljom njenih naroda da žive zajedno, odnosno odavno Jugoslaviju tvore 5, odnosno 6 naroda, dakle Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, odnosno narodi, pa su nabrojane, dakle sve buduće republike, gdje su time uključeni bili bosansko-hercegovački muslimani sa velikim M. Jugoslavija je bila savez 6 republika, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije, te 2 pokrajine Vojvodine i Kosova. Iako je u ovakvom sastavu Jugoslavija dočekala i kraj svog postojanja, na samom početku bilo je i drugačijih prijedloga. Federacija jeste federacija republika, ali se i u ratu zapravo razmišljalo o tome da li će neke druge istorijske pokrajine koje su imale svoj identitet, a upravo su Vojvodina, Kosovo i recimo Sandžak, najveće regije koje su dugo vremena imale istorijski kontinuitet i dakle imali su svoj neki istorijski identitet. I sad postavlja se pitanje kakav će njihov status biti.
Iako je tokom rata bilo prijedloga da i Vojvodina dobije status republike, nakon oslobođenja je ipak odlučeno da u statusu autonomne pokrajine ostane u sastavu Srbije. Ni položaj Kosova nije bio odmah najjasniji. Kosovo je tu opet malo drugčije, zato što je Kosovo i sam razvoj partizanskog pokreta u Kosovu se odvijao malo drugčije. Bilo je tu različitih ideja, čak mnogi lideri na Kosovu, Albanci su bili nekako prihvatili tu ideju ili razmišljali su o tome da je rješenje albanskog pitanja zapravo na Kosovu u uključivanju Kosova u Albaniju. Fillimisht shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore, posaçërisht ata që u bashkuan me partizanët, kishin për qëllim që të bashkoheshin me Shqipërinë socialiste, domethënë brenda petkut të partizanëve dhe të një shteti socialist. Dhe kjo u konfirmua me konferencën e Bujanit, që u mbajt në fund të vitit 1943 dhe në fillim të vitit 1944. Bashkëpunimi me partizanët e Shqipërisë dhe partizanët e Jugosllavisë çoi deri te ideja që Shqipëria eventualisht do të hynte në Konfederatën Ballkanike së bashku me Jugosllavinë dhe Bullgarinë. Ali znamo da je negdje početkom 45. godine ipak ovaj projugoslavenski partizanski pokret na Kosovu je izašao kao pobjednik. Dakle, oni su čak neke odluke, to je ona takozvana Bujanska konferencija, poništili i zapravo, mislim, početkom 45. su onda uveli vojnu upravu na Kosovo i u jesen 45. godine su donijeli odluku da Kosovo također uđe u sastav Srbije, ali ne kao autonomna pokrajina, nego kao kosovsko-metohijska autonomna oblast. Në sensin e autonomisë, në vitin 1945 nuk ishte kurfar autonomie, domethënë nuk trajtohej si provincë politikisht të ndarë, por si provincë ku kishte trazira politike dhe trazira etnike. Edhe me atë paragjykim, në fakt nisi edhe regjimi mbi Kosovën, që i shoqëroi të gjithë vitet e 40-ta dhe posaçërisht vitet e 50-ta që pasuan më vonë. U tom statusu, dakle, kao kosovsko-metohijska oblast, oni će biti sastavni dio Srbije dosta dugo. Mislim, do 63. su bili pod tim nazivom, onda su, mislim, 63. promijenili nazivu autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, onda 68. samo socijalistička autonomna pokrajina Kosovo. Ništa manje kontroverzno nije bilo ni pitanje budućeg položaja Sandžaka u Jugoslavenskoj federaciji. Činjenica je, dakle, da je Sandžak na kraju se ispostavilo najlošije prošao, iako je u ratu izgledalo da ima najbolje šanse da postane republika s obzirom na organizaciju i pokreta otpora. Ne samo što Sandžak nije postao republika, nego, za razliku od Vojvodine i Kosova, nije dobio niti neki oblik autonomije. Naposljetku je odlučeno da se Sandžak podijeli između Srbije i Crne Gore. Protiv statusa pokrajine navodio se i jedan povijesni razlog. Ima još jedno objašnjenje koje također nije za odbaciti. Mnogi navode stav Moše Pijade, koji je u jednom trenutku rekao da Sandžak je sam po sebi neka vrsta relikta osmanske i turske vladavine i da on kao takav zapravo nema nikakvo dalje utemeljenje da postoji. Nakon pobjede u ratu, vlast u Jugoslaviji preuzimaju komunisti. Bilo je to šaroliko društvo predratnih aktivista, uglednih intelektualaca, ali i svih onih koji će se Komunističkoj partiji Jugoslavije priključiti u partizanskim jedinicama. Na njihovom čelu bila je osoba slabo poznata široj javnosti, ali koja će uskoro postati neprikosnoveni vladar Jugoslavije i svjetski ugledni državnik. Pa 1945. komunisti u oslobođenoj Jugoslaviji, u biti njih ima jako malo. Ako ćemo gledat pravo, jako malo ih ima. Ja mislim da je komunistička partija Jugoslavije prije, dakle, Drugog svjetskog rata bila spala na nekih svega 2-3 tisuće članova, koji su onda u biti predstavljali jezgro, dakle, onih koji su se rasporedili po Jugoslaviji i u biti predvodili antifašistički partizanski pokret. Partija se još uvijek drži ko jedna, ajdemo reći, zatvorena skupina koja treba voditi, dakle, cjelokupno društvo prema komunističkom raju. Ono, mislim, barem što oni percipiraju, dakle, što komunisti percipiraju kao komunistički raj. U novoj vlasti komunisti će igrati ključnu ulogu,
ali će se u njoj naći i predstavnici nekih drugih političkih stranaka, više zbog imidža u svijetu nego zbog zadovoljavanja demokratske prakse. Prva vlada je zapravo bila višestranačka, uz dominaciju naravno komunista. Vlast se uspostavlja brzo, čvrsto i efikasno, ali ipak i oprezno. Oprezno prije svega zbog nekakvog međunarodnog konteksta. Naime, to je trenutak kada je Jugoslavija saveznica, dakle ona je saveznica i sa Sovjetskim savezom, ali i sa zapadnim saveznicima, s kojima će se doduše dosta brzo veoma temeljito posvađati, ali u tom trenutku i ti zapadni saveznici za Jugoslaviju su važni jer idu mirovni pregovori, treba definirati granice Jugoslavije, posebno zapadne granice, to je ključno pitanje, zapravo bilo pitanje Istre i Slovenskog primorja, a zemlja je bila razrušena, treba ju obnoviti i postoji svijest da će i zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Američke Države, moći pomoći. Dakle, ta pomoć je bila od hrane pa nadalje. Nakon što je uspostavljena ta demokratska federativna Jugoslavija i ta vlada u ožujku 1945. Šubašić je bio ministar vanjskih poslova, još neki predstavnici drugih građanskih stranaka, međutim vrlo brzo su oni shvatili da je sve u rukama komunista, zato što su komunisti imali sve ključne poluge vlasti u svojim rukama. To je bila vojska, odnosno vojna sila, to je bio sigurnosno-obavještajni aparat i naravno to je bila propaganda, odnosno promidžba koja je bila u rukama samih komunista. I tako praktički vrlo brzo, već 1945. stvar je završila poprilično jasno. Na izborima će pobijediti ta lista Narodne fronte, naravno u kojoj su sve poluge vlasti na kraju ipak držali komunisti. A među jugoslavenskim komunistima dominiralo je jedno ime. Ime čovjeka koji se od predratnog komunističkog ilegalca i zapovjednika Narodno-oslobodilačkog partizanskog pokreta tijekom rata sada nametnuo kao vodeća ličnost nove socijalističke Jugoslavije. Već 1943. u Jajcu, kada Augustinčić radi njegovu bistu, počinje se prema svjedočenju ljudi koji su bili s njim stvarati kult. Kult vođe. Tito postaje strahovito popularan. 1945. je on već slavni maršal. I Georgij Dimitrov kaže, Tito je opijen od samoljublja, od slave, od moći koja ga je zatekla. Sa oslobođenjem zemlje i sa činjenicom da je uspostavljena potpuna vlast tog novog pokreta, odnosno komunista, čitava propaganda je samo dodatno pojačana i Tito je bezalternativni lider i unutar komunističkog pokreta, a i u samoj zemlji. Dakle, to je svestan projekat, to je jasno. On je i manifestno bio idol, dakle tu je stvaran kult ličnosti koji se prije svega manifestirao u tome što je cijela država slavila njegov rođendan, nosila se ona štafeta mladosti, a on je istovremeno čovjek koji je vremenom, to nije išlo ni brzo ni lako i to se posebno intenziviralo od 60. godina, od sebe stvorio današnjim rječnikom rečeno internacionalni brend. To jeste jedan jednopartijski sistem u kojem naravno nema ni mogućnosti da se pojavi druga alternativa. I ono što je veoma važno, to što se od Tita gradi nije bez pokrića. On zaista jeste vođa oslobodilačkog pokreta koji u europskim razmjerama imao, da ne idemo u neke detaljnije opise i kvalifikacije, prosto veliki značaj. I u takvom kontekstu nije bilo teško u jednoj političkoj kulturi koja inače bila sklona liderskim ličnostima izgraditi jednu takvu pojavu. On je jako uživao i u pjesmama i u tome da pioniri plešu pred njim, da mu pjevaju pjesmice, uživaju u danu mladosti, ali mislim da tu nije bila riječ o taštini ili o nečemu osobnom, nego je on sebe doista doživio kao utjelovljenje volje naroda. I mislim da su ti narodi koji su ga obožavali u velikoj većini i imali su i znali su zašto, da su u njemu prepoznavali tu činjenicu da on više nije osoba imenom i prezimenom Josip Broz, nego da je on zapravo Tito, to smo svi mi. Josip Broz Tito je od 1945. pa sve do svoje smrti, a dobrim dijelom i nakon svoje smrti, neupitno i nedodirljivo prva osoba Jugoslavije, formalno, neformalno, službeno, neslužbeno, simbolički na bilo kojoj osnovi. 1945. on je prvi čovjek partije,
tada je on već generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije 5 godina. On je predsjednik vlade Demokratske federativne Jugoslavije, ministar obrane, i on će na dužnosti predsjednika vlade ostati do 1953. Nakon 1953. Tito će formalno preuzeti dužnost predsjednika Republike i on će i kao predsjednik Republike i formalno biti šef države. On je nesumnjivo, ne može se u potpunosti, ali u velikoj mjeri se može staviti doslovce znak između jednakosti između druge Jugoslavije i Tita, i nije slučajno što se o njoj veoma često govori kao o Titovoj Jugoslaviji. Drugi svjetski rat na području Jugoslavije imao je karakter oslobodilačkog, ali i građanskog rata. Baš zato je jedan od glavnih ciljeva novih vlasti bio graditi društvo koje će umjesto na nacionalizmu i zločinima iz mržnje počivati na bratstvu i jedinstvu svih naroda i građana Jugoslavije. Iako su u tom smislu učinjeni ogromni pomaci, uvijek je bilo i onih koji su se smatrali zakinutima. Jugoslavenskim komunistima je nacionalno pitanje zapravo bilo jedno od centralnih pitanja i sama činjenica da su oni kao svoju vodeću parolu i u ratu, a i kasnije u toku socijalističkog razvoja imali ili da kažemo izbacili parolu bratstvo i jedinstvo, dovoljno govori o tome da su oni bili vrlo osjetljivi na to pitanje. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji stvarno jeste bilo veoma važno pitanje sudbine Jugoslavije same, dakle kad se naročito posle rata, dakle gde imate milion žrtava, gde vidite način na koji etnički nacionalizmi mogu da završe, dakle u sveopštoj mržnji, pokoljima, i to je bilo jedno zaista traumatično iskustvo za čitavu jednu partizansku generaciju, dakle jugoslovenskih komunista, ne samo komunista, nego svih oni koji su učestvovali u tome. Tako da Jugoslovenska federacija, socijalističko uređenje, revolucija, transformacija, modernizacija, emancipacija, sve je to trebalo na neki način da potisne taj nacionalizam koji se javlja, jer su oni krivili i govorili da je taj nacionalizam Drugog svjetskog rata rezultat opet određenih procesa koji se dešavali u buržovskom društvu, koji se dešavali u Kraljevini, i da će sada novi model vlasti i promena to na neki način promeniti. Oni federaciju formiraju zapravo kao pokušaj balansa između različitih naroda i različitih vjera, dakle kao okvir u kojem to može mirno funkcionirati, kao otklon od prošlosti i istovremeno kao nekakav oslon na povijest koju ti narodi i ti prostori imaju. Rekao bih da onda u tom smislu je Jugoslavija bila zemlja malih naroda, nijedan od njih nije bio dovoljno velik da dominira, i da je taj koncept, ta ideja da mali narodi trebaju biti zaštićeni, ali da trebaju također ojačati, bio sasvim u skladu sa jugoslavenskom socijalističkom ideologijom, a to je da treba ograničiti svaku mogućnost dominacije velikih i to tako da se ojača male. Međutim, mnogi smatraju da se na polju ravnopravnosti moglo učiniti i puno više. Dakle, nacionalne suprotnosti nisu prevaziđene u socijalizmu. Prema tome, sve ono što je zavisilo od brojnosti određene nacije, od stepena razvoja proizvodnih odnosa, ako hoćete vrlo kolokvijalno govoreći, bogatstva jedne ili druge republike u Jugoslaviji, nacionalnih frustracija koje su mogle nastajati iz opravdanih i neopravdanih razloga, ne bi se moglo tvrditi da je bio ujednačen razvoj i da je bila postignuta puna ravnopravnost. Jugoslavija sigurno nije dovoljno učinila na svoje integracije i to što recimo ljudi koji su govorili hrvatskim ili srpskim jezikom i nekom od njegovih varijanti nisu dovoljno poznavali slovenski ili makedonski i još manje albanski je sigurno bio problem. To nije naravno bio samo problem u Jugoslaviji, jer i u mnogim drugim zemljama imamo da oni koji govore dominantan jezik jednostavno ne smatraju da je potrebno učiti druge. Ali u zemlji koja je tvrdila da su svi ravnopravni i jednaki, koja je imala mogućnost da to unese u svoj školski program i da možda uvede neke stipendije da ljudi studiraju na drugom jeziku, dakle iz Zagreba da idu studirati u Skopje ili u Ljubljanu ili iz Beograda u Prištinu u krajnjoj liniji, dakle da nauče drugi jezik, ona je to propustila učiniti. Mnogi će kasniji raspad zemlje pripisivati nepostojanju jednog zajedničkog identiteta. Je li možda jačanje jugoslavenstva pa i izgradnja jugoslavenske nacije uopće bila opcija?
Državni projekt ne samo da nije postojao, nego je destimulirao izjašnjavanje kao Jugoslavije. Ključni razlog što se to destimuliralo je iskustvo prve Jugoslavije kad se pokušala na silu stvoriti jugoslavenska nacija koja jeste bila jasno pod beogradskom politikom ta ideja zastupana, iako izvorno bila hrvatska. I to je stvorilo velike otpore i partizanska borba jeste bila naravno i borba protiv okupatora, bila je na kraju i borba za neku socijalnu revoluciju, ali je bila i borba za nacionalno oslobođenje. Zašto bi komunisti forsirali stvaranje nekog novog nacionalnog ili nadnacionalnog identiteta kada su same nacionalne identitete vidjeli kao neku vrstu, ponavljam, atavizma? Dakle, oni su želeli da se afirmišu postojeći nacionalni identitet i oni koji su bili autentični, ne u nekom organskom smislu, nego prosto kulturno-istorijski se formirali, ali da oni budu snaga koja će sad da učitava i stvara neki novi nacionalni identitet, to bi bilo zaista oslobođeno razuma. Međutim, na popisima stanovništva bilo je i Jugoslavena. Tko se i zašto tako izjašnjavao? Vi ste imali u popisima stanovništva da se dakle uvela kategorija 50-ih, 60-ih Jugoslaven neopredijeljen. Dakle, za one koji se ne mogu nikako nacionalno opredijeliti. Ta je kategorija prije svega bila uvedena zbog muslimana, gdje se nije znalo šta sa, dakle, bosanskim muslimanima, danas Bošnjacima. Kako ih definirati? Oni su bili etnokonfesionalna kategorija, dakle vjerska, ali mi smo u socijalističkom društvu. Postoji neki njihov politički identitet. Ne želi ih se gurati ni da budu Hrvati, niti Srbi. Dakle, ako se ne žele svrstavati, onda im je otvorena ta kategorija. Naravno, ta kategorija temeljna je bila riješena nakon šta je, dakle, kasnih 60-ih i ranih 70-ih su muslimani, sad s velikim M, priznati kao nacija, danas se oni zovu Bošnjaci. Bio je još jedan čest povod da se osoba izjasni kao Jugoslaven. Druga kategorija je također bila da se to kao Jugoslaven neopredjeljen ljudi koji su možda iz miješanih brakova također mogu izraziti. Međutim, u 3 zadnja popisa stanovništva uvedena je kategorija Jugoslaven. I u toj kategoriji Jugoslaven, dakle, u popisu iz 1981. je nastao u biti neka vrsta, ajmo reći, javnog šoka, kad se, dakle, 5,4% stanovništva Jugoslavije izjasnilo da su Jugoslaveni. To je bilo, ja mislim, više nego što je bilo, dakle, sve skupa Crnogoraca, da, i Slovenaca. The senior Roman Catholic prelate in Yugoslavia has been conditionally freed from prison. These long-suppressed pictures of Archbishop Stepinat's trial at Belgrade in 1946 underline the fortitude with which he faced his communist accusers. Lista narodnih neprijatelja koju su komunisti počeli sastavljati još tijekom rata svakim je danom bivala sve duže i duže. Na njoj su se našli suradnici fašista i nacista, pripadnici nekih narodnih skupina, ali i svi oni koji se nisu slagali s novo uspostavljenim režimom. Poseban, često vrlo kontradiktoran odnos nove će vlasti razvijati s vjerskim organizacijama. Postoje različiti neprijatelji, dakle, u toj sad komunističkoj perspektivi. S jedne strane su ideološki protivnici i neprijatelji, i to je dosta razumljivo. U početku je taj obračun bio vrlo važan za komuniste. Zašto? Zato što je komunistima jedan od glavnih ciljeva upravo napraviti jednu homogenu ideologiju, koja će zapravo kroz čitavo društvo promovirati određene njihove svjetonazorske stavove i plasirati ih čitavom društvu. S druge strane su oni protivnici koji su zapravo bili poraženi u Drugom svjetskom ratu, dakle vojničke snage koje su poražene u ratu, ali još uvijek su ostaci tih snage bili prisutni na različitim dijelovima Jugoslavije. I treća opcija, ja bih rekao, ili treća vrsta neprijatelja su ono što su klasično nazivali klasni neprijatelji. Represija u Jugoslaviji je bila prvenstveno klasno obilježena, barem u ovom svom inicijalnom obliku. Dakako, klasni neprijatelj je bio onaj glavni neprijatelj protiv kojeg se borio taj sustav. Represija je bila najžešća odmah neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kad je jugoslavenski komunistički režim se obračunao sa svim svojim političkim protivnicima.
U toj represiji ključnu ulogu imale su sigurnosne i obavještajne službe, da kako to je bila OZNA koja je još postojala tijekom Drugog svjetskog rata, a ona će 1946. se rasformirati, odnosno formirat će se UDBA, dakle Uprava državne bezbjednosti. Prvobitno je bio neprijateljski odnos prema svim ovim skupinama koji su bile doslovno na drugoj strani pobjedničkog režima, komunističkog. A druga faza je bila obračuni sa nekim unutarnjim skupinama, koji je opet bilo različitih i u različito doba, ne nužno 45. ali već od 47. 48. pa pogotovo poslije Informbiroa, dakle obračun sa unutarnjim neprijateljima koji su onda doživljavali opet svoje različite faze tokom historije. Represivni sustav je s vremenom, kažem, bio smanjen u smislu fizičke likvidacije, nisu bile više, dakle, fizičko nasilje je bilo manje s vremenom, međutim, fizičke likvidacije su i dalje postojale sve do samoga kraja te države, doduše najviše izvan granica Jugoslavije. To je prvenstveno bilo protiv političkih emigranata koji su u zapadnoj Europi i u zapadnom svijetu drugdje djelovali protiv komunističkog režima svojim pisanjem, svojim nekakvim aktovima, i tako dalje. Da biste se našli na udaru represivnog aparata, niste morali biti ideološki ili klasni neprijatelj. Bilo je dovoljno da budete pripadnik određenog naroda. I jedna četvrta strana, moglo bi se reći, to su neke skupine koje su mogle doživjeti neku vrstu ili osjećaj kolektivnog neprijatelja. Dakle, to je ova vrsta, recimo, Volksdeutschera ili Mađara, recimo, koji su doživljavali onda poslije Drugog svjetskog rata doista kolektivnu kaznu zbog pripadnosti toj nacionalnoj zajednici. Ipak, neposredno nakon Drugog svjetskog rata naročito, nestala je u potpunosti njemačka manjina koja je bila najveća pri formiranju Jugoslavije. To se Njemcima dogodilo i drugdje u istočnoj Europi i mnogim drugim krajima izvan istočne Europe. I u velikoj mjeri talijanska manjina u Istri, Zadru i drugdje. Razlog zašto su one posebno stradale ima naravno veze sa Drugim svjetskim ratom. One su sve kolektivno proglašene nekim suradnicima i kolaborantima, osim onih koji su bili u partizanima, a takvih je bilo u obje te zajednice. Tako da je to, mislim, nenadoma maja 1945, koje je četvrta armija okupirala te zemlje, su se Italijani znašli v bi rekao, strašni situaciji. U Čile su bili gospodari i su gledali na Slovane kot laščave. To je bio zaničevalna beseda za Slovane. A danes so Slovani postali gospodari i poleg tega so bili še komunisti. Tako da je za italijansko meščanstvo, za italijansko buržoazijo to bil grozen, bi rekel, psihološki šok, ki ga niso mogli prenesti. Začeli so bežati. Vide l'emigrazione talvolta forzata di, si stima, 300.000 persone dalle regioni dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume. Treba je tudi povedati, nažalost, da so jugoslovanske čete, kada so zasedle Istro in Trst, se maščevale. Ne smemo pozabiti, da so v četvrti armiji bili predvsem številni Dalmatinci. Ti so zelo trpeli pod italijansko okupacijo in so začeli loviti fašiste. Mnoge so aretirali, številne so odpeljali v zapore ali v taborišča, ki so jih organizirali v notranjosti Slovenije, številne, okoli 5000, pa so pobili in vrgli v kraške jame. I pripadnike mađarske i albanske nacionalne manjine se optuživalo za protujugoslavensko djelovanje tokom rata, ali će nove vlasti nakon rata prema njima postupiti drugačije nego prema Njemcima i Italijanima iz zanimljivog razloga.
Međutim, tu je bio još jedan drugi razlog, a to je ideološki, o kome piše Edvard Kardelj u svojim memoarima. A to je Albanija i Mađarska postale su komunističke zemlje nakon Drugog svjetskog rata. I u tom smislu se smatralo da je politički nepoželjno na bilo koji način istjerati Albance i Mađare iz Jugoslavije ili im uskratiti prava. Poseban odnos nove će jugoslavenske vlasti imati prema pripadnicima vjerskih zajednica. Uočavamo identičan odnos komunističke vlasti prema vjerskim zajednicama i katoličkoj i pravoslavnoj i muslimanskoj, to jest islamskoj zajednici. Mi znamo da su oni polazili naravno od marksizma, onog ateističkog marksizma, gdje je u stvari religija smatrana opijumom za narod, nešto što je bilo nazadno. Upravo iz tog konteksta od 1945. godine se provodi ta užurbano potiskivanje vjerskih zajednica iz javnog prostora. Und nun hatten also hier die Kommunisten viel zu tun. Die haben gesagt, wir machen dort weiter, wo das erste Jugoslawien aufgehört hat und nehmen jetzt den Kirchen das verbliebene Land weg. Insgesamt waren das bei den Orthodoxen ungefähr 70.000 Hektar und bei den Katholiken 90.000. Und das Ziel war natürlich, die ökonomische Grundlage dieser Kirchen zu schwächen, denn insbesondere Klöster, aber auch Bistümer, bis hin aber auch zu Gemeindepriestern finanzierten sich oft aus Einnahmen aus Agrarproduktion. Und wenn man das extrem reduziert hat, dann hat man den Kirchen gleichzeitig ihre materielle Basis genommen. Islamska zajednica je potisnuta iz javnog prostora, osiromašena je, ograničen je, da tako kažem, javni prostor, nizom onih zakona, mjera, njena imovina se oduzima i slično. Međutim, oni koji su se podrobnije bavili tim odnosom vlasti prema vjerskim zajednicama često navode da se u stvari taj odnos može nekako podijeliti u različite etape. Pri čemu taj politički pritisak prema vjerskim zajednicama zaista se mijenja, on popušta. Međutim, kontrola nad vjerskim zajednicama je konstantna. Tako da 70. godina mi imamo i dalje kontrolirane vjerske zajednice, i dalje se vlast pita za svako imenovanje u vjerskim zajednicama, tako u islamskoj vjerskoj zajednici. Naravno, na taj odnos svakako je utjecalo i ponašanje vjerskih organizacija tijekom Drugog svjetskog rata. Wenn wir von Jugoslawien sprechen, dann war dieser Kollaborationsfaktor eigentlich wichtiger als der theoretische marxistische. Das heißt, für die jugoslawischen Kommunisten macht es einen großen Unterschied, ob sie mit der katholischen Kirche zu tun haben, bei der sie gesagt haben, sie haben insgesamt in Kroatien die Ustaše unterstützt, oder ob sie es mit dem orthodoxen Klerus zu tun haben, bei dem man gesagt hat, ja, also einige haben Draža Mihajlović unterstützt und einige haben Ljotić unterstützt. Uz ideološke i klasne neprijatelje, pripadnike i suradnike poraženih kolaboracionističkih režima, među nepoželjnima će se vremenom naći i pojedinci koje u tom društvu nitko nije očekivao. Nakon završetka rata, vodeće političke figure nove Jugoslavije bili su ljudi iz najbližeg Titovog suradničkog kruga. Srbin Aleksandar Ranković, Crnogorac Milovan Đilas, Hrvat Andrija Hebrang i Slovenac Edvard Kardelj. Međutim, lojalne i vjerne predratne drugove, a zatim i ratne suborce u mirnodopskim su uvjetima čekale zanimljive, ali i tragične sudbine. Tito je od 1945. pa nadalje one koje je smatrao prijetnjom svojoj politici, sada dakle govorim o ljudima iz Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, koje je smatrao prijetnjom za svoju politiku, za sebe osobno, ili da na neki način ugrožavaju ili potkopavaju Jugoslaviju kakvom ju on vidi. On je njih eliminirao na vrlo različite načine. Prvi se na Titovoj listi za odstrijel našao Andrija Hebrang, najutjecajniji hrvatski komunist uoči, za vrijeme i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, on je Hebrangova suverenistička zastranjivanja, ako ih tako mogu nazvati, primijetio naravno već 1944. I u osnivanju Hrvatske novinske agencije i u njegovom specifičnom odnosu prema HSS-u, prema zapadnim saveznicima. Tako da Hebrang je dakle bio borbeniji prema Englezima i Amerikancima nego što je bio Tito i ovaj ga je lupio po prstima jer je bio vrlo svjestan da mu osim podrške Sovjeta jako treba podrška Londona i Vašingtona. Obračun s Hebrangom proveden je u vrijeme sukoba Jugoslavije i Sovjetskog saveza 1948.
Uhapšen je zbog sumnje da bi upravo on trebao biti Staljinov kandidat za Titova nasljednika. Hebrang je po svemu sudeći ubijen u zatvoru i zapravo se ni danas službeno ne zna kako je skončao onu priču o samoubojstvu, malo tko vjeruje. Nakon Hebranga na red su polako dolazili i ostali bliski suradnici. Pa na začetku so ovi Tito, Đilas, Kardelj, Ranković bili največji prijatelji. Treba je povedati, da je med Titom in ostalimi egzistirala generacijska razlika. Tito je bil star več kot 50 let, oni so imeli 30 let ili mogoče še manj. Tako da je bil Tito za njih kot oče. Đilas je bio član najužega političkog rukovodstva, on je iz vrijeme rata i neposredno u prvim godinama nakon rata bio jedan od, možemo reći, četvorice najistaknutijih članova toga pokreta. On je bio glavni ideolog Komunističke partije Jugoslavije. Đilas je rekao, tu treba da organiziramo jednu drugu partiju, da napravimo jedan drugi veći korak v smeru demokracije. In je postajal vedno bolj kritičen do Tita in njegovega načina življenja in njegove avtokracije. Kajti ne smemo pozabiti, Tito, ki je vodil partizansko gibanje, ki je ustvaril praktično Jugoslavijo, je čutil Jugoslavijo kot njegovo lastnino. Jugoslavija je bila njegova i mislio je da ima samo on pravico vladati in odločati, kakšna naj bo ta Jugoslavija. Đilas tega ni mogel akceptirati. Zgodilo se je tako, da so ga naravno leta 1954 izključili iz partije, iz centralnega komiteja in ga pozneje tudi zaprli za dolga leta v ječo. On je bio čovjek koji nije odustajao. On je bio osuđen jedanput, nakon toga je opet pisao ono što je bilo nepočudno, opet je završio u zatvoru. Tako nekoliko puta. Najpoznatiji je na zapadu zbog svoje knjige Nova klasa koja je objavljena 1957. u Americi, u kojoj on zapravo komunističku vlast optužio da su postali nova buržoazija, to tako reći. Zbog toga je on više puta ostao u zatvoru i postao je vrlo popularan na zapadu. Iako se nije u svemu slagao s Titom, ispostavit će se da je Slovenac Kardelj najbolje znao procijeniti kada inzistirati na svojim stavovima, a kada popustiti najmoćnijem čovjeku Jugoslavije. Edvard Kardelj je bil po tej znotraj partijski hierarhiji v samem jugoslovanskem vrhu, kjer so bile razdeljena področja v politbiroju oziroma v centralnem komiteju in on je bil zadolžen za sistem in za ideologijo. Potem po vojni pa tudi za zunanjo politiko. Kardelj je bil dosti bolj previden. Kardelj je imel eno veliko idejo. To, da ustvari perfektno družbo. Neposredno demokracijo, kjer ne bo ne države, ne partije, kjer bo samo upravljanje, kjer bo vsak človek imel pravico, da odloča o svoji usodi. Kar zadeva ideologijo, sta bila od začetka 50-ih let precej blizu z Đilasom po sporu z Informbirojem. Torej oba sta bila nekako blizu dvopartijskemu sistemu. Kardelj je navdih iskal zlasti v skandinavskih državah, imel je močno zvezo z skandinavskimi socialdemokratskimi voditelji, veliko je hodil tja,
ampak on nikoli ni mogel prestopiti stopnje med enopartijskim in večpartijskim sistemom. Ne. Se pravi, vedno se je gibal po tem robu in ko je prišlo do spora med Gilasom in Titom, je on stopil na Titovo stran, ne, in tako tudi preživel politično pravzaprav. A če je hotel Kardelj realizirati svojo utopijo, je vedel, da jo lahko realizira samo s pomočjo Tita. Tito je vedel, da kaj misli Kardelj o njem, ali z druge strani je tudi vedel, da če hoče ostati na oblasti, mora akceptirati pomoč Kardelja, ki je za svojimi reformami dajal vsebino jugoslovanski ideologiji in ustvarjal Jugoslavijo, ki je bila drugačna od Sovjetske zveze. Tako da sta imela oba interes, da sodelujeta. Kardelj ni imel teh vodstvenih ambicij, da bi nasledil Tita, ne, da bi bil lider. On tudi osebno ni bil človek, ki bi imel karizmo, ne, tako kot recimo Tito. Ne. On je bil, lahko bi rekli, kabinetni človek, ne, človek, ki je veliko razmišljal, ki je znal koncipirati sistem, ne, ampak od tam naprej pa seveda ne. Tako da med temi je bil pravzaprav najbližje Titu ravno zaradi tega, ne, ker ga ni ogrožal, kar zadeva oblast, pa ga je podpiral in tudi te svoje koncepte vedno prilagodil temu, da je Tito imel vodilno vlogo. Događaj koji će najjače odjeknuti, ali i imati najviše utjecaja na budućnost Jugoslavije, bila je smjena Aleksandra Rankovića. Ranković je čovjek koji je bio uz Kardelja ključan čovjek Tita, s tim što je on bio ključan operativac. On je bio organizacioni sekretar partije, na čelu tajnih službi i sigurnosnih službi. Ranković nije bio nacionalist, ali i sve kako je on postao, bi rekel, predstavnik velikosrpskih idej. Srbi so gledali na njega kot zaščitnika, svojega zaščitnika. Srbi niso se mogli odpovedati, da so oni glavna nacija v Jugoslaviji in so torej mislili, da bo Ranković to njihovo težnjo tudi obvaroval in da bo nasledil Titu. Vsi so bili prepričani, da bo Ranković po Titovi smrti postal gospodar Jugoslavije. Pitanje je da li je kod Rankovića bilo volje. Ranković je vjerojatno bio predestinirani nasljednik, ali sigurno nije imao namjeru rušiti Tita, ni u kojim okolnostima. Očito je da unutar jugoslovenske države postojala monopolistička partija. Ta partija je imala posebno od 1948. godine razlaza sa Sovjetima najmanje dva svoje krila, najmanje dve tendencije. Jedna je bila reformska i više okrenuta, dakle, ka dubljim reformama, praktikovanju kasnije samoupravljanja, široj demokratizaciji, liberalizaciji poretka, i ova druga koja je bila dogmatičnija, koja je bila konzervativna i koja se s pravom ili ne, ali ja bih rekao sa pravom vezivala uz ime Aleksandra Rankovića. Dakle, to je ta konzervativna i dogmatična struja koja je po prirodi bila više okrenuta ka Sovjetskom savezu i ka istočnom bloku. Med Kardeljem in Rankovićem je od leta 1950 dalje prišlo do velikega spora. Ker Kardelj je hotel samoupravo, je hotel reforme, je hotel iti naprej v socializem. Ranković je hotel obdržati status quo, kontrolo partije nad celo državo. I on je kontrolirao partijo. Aleksandar Ranković objektivno bio prepreka ne samo privrednoj reformi, nego u većoj meri on je bio svojim protivljenjem prepreka i demokratizaciji države i partije, ali je bio prepreka i reformama u domenu i partije i države.
i on je kao takva prepreka, kao taj čep koji se nalazio tu morao zapravo biti sklonjen. Kardelj je začel v naslednjih letih spletkaviti proti Rankoviću, ter je leta 1966 dosegel, da je Tito Rankovića praktično uničio. Kao povod za smjenu Rankovića iskorištena je takozvana afera prisluškivanja. Konkretno, Ranković i njegov tim optuženi su za postavljanje prislušnih uređaja u prostorije u kojima je boravio Josip Broz Tito. Kada je došao do smene Aleksandra Rankovića na Brionima 66. godine, on je najpre, dakle, prvi argument na saveznom nivou koji je bio otvoren kad je u pitanju Ranković je bilo prisluškivanje Tita. Vi niste mogli u jednom poretku koji ipak nije bio demokratski da otvorite nekakvu široku raspravu, nego ste čovjeka koji je imao neuporedivu moć kako je imao Aleksandar Ranković. Dakle, on je ne samo kontrolor tajnih službi u Jugoslaviji, on je organizacioni sekretar partije, on kontroliše i tajne službe, kontroliše u velikoj meri i partiju. Vi ste morali da pronađete jedan bombastični argument za brzometni partijski puč koji je bio napravljen na Brionima i korišćen je taj argument sa prisluškivanjem. Ali kad ga je maknuo, ostavio mu je vilu u Dubrovniku, nije dirao njegove beneficije i nije ga ni sudski ni kazneno progonio. The Russian army helped Tito sweep the Nazis from Belgrade, and with liberation, Tito emerged triumphant as the national leader, more popular by far than the monarchist government in exile. Yugoslavs greeted the end of their war with jubilation, though almost 2 million of them had died, about 10% of the population. In financial terms, too, it had been costly. $50 billion would be needed to make good the devastation wrought by Hitler's dive bombers and shells. U maju 1945. nakon 6 godina najkrvavijeg sukoba u ljudskoj povijesti, u Europi je zavladao mir. Mir je napokon došao i na Balkan. Na teritoriju između Jadranskog mora i Dunava, Vardara i Triglava, iz drugog pokušaja osnovana je zajednička država Južnih Slavena. Taj prostor stoljećima smatran europskim buretom baruta, sljedeća će 4 desetljeća pružati primjer mira, suživota i napretka.